रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो नैब तरमीम से मुतल्लिक़ इमरान ख़ान की दरख्वास्त की समाअत का अहवाल है। दरअसल नैब तरमीम की गई मौजूदा हुकूमत की जानिब से, और उन तरमीम को इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए गैर शरई, गैर इस्लामी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ करार दिया। और यूं इमरान ख़ान की जानिब से उनके वकील ख्वाजा हारिस सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे, और कमोबेश तकरीबन 27 समातें हो चुकी हैं। और वो कहते हैं ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, बिल्कुल ऐसा ही है कि 27 समातें मुसलसल सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा हारिस को सुनती रही, इमरान ख़ान का मौक़िफ़ सुनती रही, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुनती रही। और ये वाकई हैरत अंगेज़ बात है कि और भी मुतअद्दिद केसेस होते हैं और कभी सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तसल्ली से और तशफ़ी से नहीं सुना जितना ख्वाजा हारिस को और इमरान ख़ान के पॉइंट ऑफ व्यू को सुना गया। और इन तमाम समातों का भी अहवाल हम आपको बताएंगे, लेकिन आज की समात का अहवाल जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मीनिंगफुल है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि पहले तो जब आज समात का आगाज़ हुआ, चीफ़ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है, जिसमें चीफ़ जस्टिस साहब हैं और ख़ुद जो है वो एक साइड पे उनके जस्टिस मंसूर अली शाह और फिर जस्टिस इजाज़ुल एहसन। तो यूँ 3 रुकनी बेंच है और ये मुसलसल समातें करता रहा है। पीछे भी क्या होता रहा उसका हम हाल अहवाल आपको बताएंगे। लेकिन आज की समात में फ़ौजी अफसरान की एहतसाब से मुतल्लिक़ यूँ बातें होती रही, लेकिन हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा ये है कि दौरान समात जो है ख्वाजा हारिस ने कहा कि ख्वाजा हारिस ने अदालत को ये बताया कि हम जो है वो असम्बली से बाहर आ चुके थे और हम यानी तहरीक इंसाफ असम्बली का हिस्सा नहीं थी। उसके बाद ये कानून साजी जो है वो की गई, और ये कानून साजी बुनियादी इंसानी हकूक़, गैर शरई और वो चीज़ें वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन मेन मुद्दा जो है वो आज जो उठाया गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीक इंसाफ को एक किस्म का आईना दिखाया और कहते हैं और कहा है, वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि आप असम्बलियों से मुस्तफ़ी क्यों नहीं होते। उन्होंने कहा जी हमने तो इस्तीफ़े दे रखे हैं। उन्होंने कहा इस्तीफ़े दे रखे हैं तो फिर जाके स्पीकर को अपने इस्तीफ़ों की मंजूरी का कहो और कहो कि मैं अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करता हूँ, मेरे इस्तीफ़े जो है मंजूर किए जाए। उन्होंने कहा जब स्पीकर इस्तीफ़े मंजूर करने लगता है तो आप हाई कोर्ट चले जाते हो और अदालतों में लिटिगेशन में चले जाते हो। फिर उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट वाज़ेह तौर के ऊपर हुक्म दे चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म है कि तहरीक इंसाफ जाए और अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक कराए स्पीकर कौमी असम्बली से, तो उन्होंने कहा फिर आप कौमी असम्बली क्यों नहीं जा रहे, जाके तस्दीक कराएं। तो इस पर उन्होंने कहा कि जी हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमने जब ऑन दी फ्लोर इस्तीफ़े दे दिए तो फिर हम तस्दीक किस बात की करें, वो तस्दीक ही है और स्पीकर अपने तौर के ऊपर जो है वो मंजूर कर ले। अब स्पीकर जो है वो बेचारा क्या करे, क्योंकि उसने आइन और कानून को देखना है और कानूनी तकाज़े पूरे करने हैं। तो वो जो अरकान ऑन दी फ्लोर थे जिन्होंने इस्तीफ़े दिए उनके तो मंजूर हो सकते हैं या हो चुके हैं, बाकी जो ऑन दी फ्लोर नहीं थे उनके किसी दूसरे के बिहाव पे कैसे मंजूर हो सकते हैं। तो वो ये बहरहाल एक कानूनी पेचीदगी आ रही है। बहरहाल इसका तोड़ क्या निकलता है वो तो जो है वो वक्त ही बताएगा। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो कह दिया कि हम आपको 4 दिन देते हैं, 4 दिन में जाएं और आप वहाँ पे अपने इस्तीफ़े जो है वो मंजूर करें। और उनने कहा कि क्योंकि ये पॉलिटिकली आप छोड़ दें, सियासी सवाल को उन्होंने कहा छोड़ दें, ये एक कानूनी सवाल है, ये एक आइनी सवाल है कि जब कि किसी भी असम्बली की सीट को या किसी भी हलके की सीट को या उसकी नुमाइंदगी को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। जब इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं तो फिर फ़ौरन ज़िमनी इंतखाबात होते हैं और फिर नया मैंडेट या नए लोग जो हैं वो उस सीट पे या उस पे अवामी नुमाइंदगी के अहल होते हैं, वो आते हैं। तो उन्होंने कहा आप जाएंगे तो दूसरे लोग मुंतखब होके आएंगे ना, आप तो जाते ही नहीं हैं। एक तरफ आपने आवाम को जो है आवाम को कहते हैं हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, दूसरी तरफ स्पीकर के पास आप जाके अपने इस्तीफ़ों की जो है वो तस्दीक नहीं करते, और जब इस्तीफ़े मंजूर होने लगते हैं तो आप फ़ौरन भाग के अदालतों में आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर दूसरा ये है
کہ اگر آپ کے استعفے دینے کی نیت تھی اور آپ نے استعفے دیے ہیں تو پھر تنخواہیں جو ہیں وہ آپ کے اراکین قومی اسمبلی جو ہے وہ تنخواہیں کیسے لے رہے ہیں، تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں؟ جب استعفے دے دیے ہیں تو پھر تنخواہیں بھی تو نہیں لینی چاہیے۔ تو یوں خواجہ حارث نے کہا کہ اس کیس میں نہ استعفے، خواجہ منصور علی شاہ نے کہا کہ نہ آپ نے استعفے دیے اور نہ آپ نے ضمنی انتخابات ہونے دے رہے ہیں، اور چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ جن حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوئے استعفوں کے بعد، وہاں پہ اگر جو تحریک انصاف کے اراکین دوبارہ جیتے ہیں تو کیا انہوں نے اسمبلی میں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اسمبلی میں نہیں گئے۔ تو اس پر جو ہے وہ منصور علی شاہ نے کہا کہ پھر وہی بات ہے، نہ استعفے دے رہے ہیں نہ ضمنی انتخابات ہونے دے رہے ہیں، عوامی عہدے کو جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، یا عوامی نمائندگی کو جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو آپ نے پورا نظام کو جو ہے وہ ہوا میں معلق کر رکھا ہے۔ منصور علی شاہ نے کہا یا آپ استعفے دیں یا پھر اسمبلیوں میں بیٹھیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ اسپیکر کو جا کے استعفے دیں، تو پھر جو ہے وہ آپ سپریم کورٹ آ گئے ہیں۔ منصور علی شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ تنخواہیں لے رہے ہیں لیکن سیٹیں نہیں چھوڑ رہے، اور یہ کہ کیا پارلیمانی جمہوریت ایسی ہوتی ہے جیسی تحریک انصاف نے بنا رکھی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ اسپیکر جو ہے وہ کچھ استعفے قبول کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، تو یہ ان کو کس نے اختیار دیا ہے؟ منصور علی شاہ نے کہا کہ جو استعفے منظور نہیں ہو رہے، یا اگر آپ نے استعفے دیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے استعفے منظور ہونے چاہیے اور نہیں ہو رہے، تو جا کے اسپیکر کو اس کی تصدیق کریں، پورے پارلیمانی نظام کو آپ معلق جو ہے وہ نہ کریں۔ منصور علی شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیٹیں کیوں نہیں پھر چھوڑ رہے، عوامی عہدہ آپ خالی کریں تاکہ دوسرے لوگ آئیں، کیونکہ یہ آئین اور قانون یہی کہتا ہے، اور یہ کہ ہمیں وجوہات سے غرض نہیں ہے، ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ آپ کی سیاسی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، ہم نے آئین اور قانون کو دیکھنا ہے۔ خواجہ حارث نے کہا جی اسلامی کنٹیکس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب حکمران معیار پہ پورا نہ اتریں تو پھر اس کو جو ہے وہ اس اسمبلی کو یا اس ہاؤس کو جو ہے یا فلور کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کے خلاف انہوں نے کہا بدعنوانی کے کیس ہیں۔ منصور علی شاہ نے کہا یہ آپ سیاسی دلائل دے رہے ہیں، یہاں پہ سیاسی دلائل نہ دیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ استعفے دیں یا پھر اسمبلیوں میں بیٹھیں۔ اور یوں جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ اسپیکر اختیار کہاں ہے کہ وہ مرضی کے استعفے قبول کرے۔ منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم مل کر ہم جو ہے ہم آپ کا معاملہ جو ہے وہ حل کر دیتے ہیں، ہم اسپیکر کو کہہ دیتے ہیں کہ 4 دن میں آپ کے استعفے جو ہے وہ قبول کریں۔ خواجہ حارث کے بے شک آپ کہہ دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ اسمبلی میں جو ہے وہ نہیں جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ یہ جو موجودہ اسمبلی ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق اسمبلی نہیں ہے۔ منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر آپ اسمبلی کا حصہ ہوں تو وہ آئین کے مطابق ہے، اگر آپ اسمبلی سے باہر نکل جائے تو وہ پھر آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ جو بات ہے یہ پہلی دفعہ آپ یہ بات ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ یہ اسمبلی آئینی اور قانونی تھی۔ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ اسمبلی جو ہے وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق پورا نہیں اترتی، یہ پارلیمان ہے اور اس میں سیاست کو آپ جو ہے وہ عدالت سے باہر رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر لیں کہ آپ نے بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، اگر نہیں بیٹھنا تو پھر آپ سیٹیں چھوڑیں تاکہ دوسرے لوگ آ کر عوامی نمائندگی جو ہے وہ اسمبلی میں پوری کر سکیں۔ اس پر وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ الیکشن کرائیں، انہوں نے کہا کہ آپ سیٹیں چھوڑیں گے تو ضمنی الیکشن بھی ہو جائیں گے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ ان کا تو مطالبہ ہے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں۔ اعجاز الحسن نے کہا درخواست گزار نے اسمبلی سے جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہے، کیا وہ پھر اگر کوئی درخواست گزار یعنی کہ اسمبلی سے استعفیٰ دے تو کیا پھر اسے عدالت میں نہیں آنا چاہیے؟ بنیادی انسانی حقوق سے اگر جڑا معاملہ ہو تو وہ عدالت میں آ سکتا ہے۔ منصور علی شاہ نے کہا یہ سیاسی سوال نہیں ہے بلکہ قانونی سوال ہے، قانون کہتا ہے کہ جو شخص استعفیٰ دے وہ سیٹ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دینی چاہیے، اور تاکہ اس کے اوپر ضمنی انتخابات ہو سکیں۔ تو یوں جو ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ان کی درخواستیں ہمارے پاس استعفوں سے متعلق آئی ہوئی ہیں۔ بہرحال یوں جو ہے آج بڑی بحث ہوئی تحریک انصاف کے استعفوں سے متعلق، لیکن اب دیکھتے ہیں تحریک انصاف جو ہے وہ وہی بات ہے کہ عوام کو اس نے بے وقوف بنایا ہوا ہے اور استعفے دیتے نہیں ہیں، جا کر یہ اتنے سنسیئر ہوتے جا کے استعفے دے دیتے۔ بہرحال یہ تو آج 87ویں جو سماعت تھی اس کا حال احوال تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ بنیادی
इंसानी हकूक़ से रिलेट करने की कोशिश करते रहे। ओवरऑल इस पूरी 27 समातों के अंदर ख्वाजा हारिस जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं कि ये जो नैब तरमीम है ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ हैं, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। लेकिन जस्टिस बकौल जस्टिस मंसूर अली शाह कि अभी तक तहरीक इंसाफ के वकील जो है वो लिंक अप नहीं कर सके कि ये वाकई तरमीम जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। ये लिंक जो है वो साबित नहीं कर सके, क्योंकि बार बार उनसे यही सवाल किया जाता रहा कि आप बताएं कि कैसे ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो अभी तक जजेस की भी इस हवाले से तसल्ली नहीं हो सकी। बहरहाल ये इसके बाद उन्होंने बहुत सारे केसेस के भी हवाले दिए। जी ये नैब तरमीम से जो है वो जरदारी साहब को फ़ायदा पहुंचा, नैब तरमीम से शहबाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचा, नवाज़ शरीफ को फ़ायदा पहुंचा, फ़लाँ को फ़ायदा पहुंचा, फ़लाँ को फ़ायदा पहुंचा। उन्होंने अपने तौर के ऊपर वो जो इमरान खान का बयानिया जो घिसटा पिसटा बयानिया जो वो TV पे आके बोलती है, वो बयानिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बेचने की कोशिश की, चूरन बेचने की कोशिश की। बहरहाल मेन चीज़ यही है कि अदालत ने उनको तसल्ली से सुना और 27 समातें जो हैं वो अब इस केस की हो चुकी है और 27 समातों में ख्वाजा हारिस ही दलाइल देते रहे हैं। और फिर अब वही है कि खुदा खुदा करके कुफ्र टूटा वाली बात है कि आज उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। फिर उसके बाद जो हुकूमत के वकील हैं अटारनी जनरल भी या डिप्टी अटारनी जनरल, एडिशनल अटारनी जनरल जो है वो अदालत की मुआवनत करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस मामले पे जो हुकूमत ने वकील इंगेज कर रखा है वो मखदूम अली ख़ान है। तो मखदूम अली ख़ान जो है वो हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करेंगे। उसके बाद ख्वाजा हारिस जो है वो शायद रिजेंडर दें और उसके बाद ये केस जो है वो कंक्लूड होगा और देखेंगे कि अदालत इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। क्या आया ये मामला वापस पार्लिमान को भेजती है, दरख्वास्तें मुस्तरद करती है, या फिर दरख्वास्तें कबूल करके नैब लाज को या नैब तरमीम को उड़ा के रखती है। ये फ़ैसला बहरहाल अदालत ने करना है। तो जो भी फ़ैसला होगा हम आपको आगाह करेंगे। बहरहाल ये तो आज की समात का अहम हवाल था जो हमने आप तक रखा। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।